السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هازو الفلاوين بونجور لا بونسوار ميسيو دام. دوك نوري لكم هادوك اللي راحوا العمل لاسومبلي تاع فرنسا باش زعما يقولوا فرنسا تنترفوني في الجزائر. نقول لكم واحد الحيوان يا شوفوا تسمعوه، ما نكثروش معاه ما نطولوش معاه، نجيبوا لهم لي بونسي ولا برك هكذايا غير خفيفه ظريفه برك. هذا تاع سنابا، بريزيدون تاع سنابا مالاوي. سنابا سيت سانديكا هكذا صحاب اف ال سي وتاع لانات. عندنا لي دوكيمون عليه، عندنا كلش، تبعوا مليحه. Que l'Algérie gérée par les militaires. Moi, je donnais quelques points et les choses. Mais la question pour le moment, pour nous, tant qu'Algériens, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que le problème d'intervention, c'est-à-dire le problème étranger, c'est le pays qui bloque? On peut dépasser ça. C'est-à-dire, on a parlé, tout le monde est au courant, on a toutes les résolutions du monde, on a tout le monde sait, et la déclaration de Macron, moi je prends seulement qu'il a reconnu que c'est un système militaire qui commande l'Algérie. C'est ça l'essentiel pour moi. Qu'on a arrivé, que lui déclare que l'Algérie est gérée officiellement, publiquement, que l'Algérie est gérée par les militaires. C'est ça l'essentiel pour moi. Qu'on a arrivé, que lui déclare que l'Algérie est gérée officiellement, publiquement, que l'Algérie est gérée par les militaires. C'est ça l'essentiel pour moi. Qu'on a arrivé, que lui déclare que l'Algérie est gérée officiellement, publiquement, que l'Algérie est gérée par les militaires. C'est ça l'essentiel pour moi. Qu'on a arrivé, que lui déclare que l'Algérie est gérée officiellement, publiquement, que l'Algérie est gérée par les militaires. تسمى هذا هو ليسونسيال تاعو، ستادير كي قال ماكرون هكذا خلاص مسؤول اله هذا ماكرون الى اريفي قالك اون اريفي بريزيدون تاع سانديكا يا معلك سانديكا القراب بالله. Donc par les militaires, par les armes, par la force, ils ont la légitimité de pression. Maintenant, avant, on disait qu'il y avait des révolutionnaires qui gèrent le pays. Maintenant, il n'y a plus de révolutionnaires. Tebboune n'est pas révolutionnaire, Senghriha n'est pas révolutionnaire. Ce pas des anciens combattants. Donc, ils n'ont aucune légitimité, ni populaire, ni historique. Voilà la question. Mais qu'est-ce que peut faire l'international? Moi, je suis pour le dire, et on va faire. Si on arrive à toucher, maintenant, le Parlement a fait, le Sénat a fait, l'exécutif des pays internationaux, qui doit bouger. Pourquoi? La Russie qui est puissante, on peut faire des sanctions économiques contre elle quand elle a touché des militants de droits de l'homme, et un petit Algérie qui n'est pas puissant, on laisse le pouvoir faire rentrer les gens en prison, tuer les gens en prison, fait tout. C'est pas normal. C'est pas normal. On a laissé l'Égypte. Voilà l'Égypte, on est arrivé. C'est calmé, ils ont tué toute l'opposition. قالك تسمى هذا قالك كيفاش الروس كرون بي زعما لا روسيا ان كرون بي ترتو بويسونس دو ترو لي سانكسيون والجزائر ما تقدروش ديروا لهم لي سانكسيون. حاب يجيب لنا لي سانكسيون هذا كاع الميزيريه وكريز ايكونوميك ومنه هذا حاب يسميها لك الشعب وهذا حراكي يسمى هو الحراك. ها هو اللي حق الحراك. شفتوا اللي حق الحراك كنا نقول لكم هادو كاع ماولين صافي لونطون ركبوا هذيك لا ريفوليسيون تاع الشعب يخرجوا باش نحاولوا التفريقه مشينا كاع فيها هكذايا. هادو ركبوا هادو رشاد كاع هادو من البربريس ماك حبوا يركبوا الموجه هذيك كيما قاولوا راحوا لفرنسا قالوا لهم روحوا تعاونونا روحوا تنترفيني. فرنسا اللي يخرجوا من المالي من دوفون من دارير. قالك علاش دوك نقولوا له حنا دوك نقول لك علاش السي مالاوي ما يقدرش يتندى للجزائر. الروسيين جنب الجزائر ما يقدرش. شوف نوريك واحد العفسه تبع مليحه سي مالاوي. سي مالاوي داك الفرنسي الله الله تبع يا سي مالاوي وعلاش ما يقدرش. شوف نوري لك هادي فيلي في فرنسا عندهم في عقر دارهم.
كاك لاغي ستيل فيسونس لاغي في تي في هذه في اللي عندهم في فرنسا. تسمى كيف انت حاكم حرام في فرنسا في الجزائر كاع انتم اللي قعدوا تما. عمركم الشعب الجزائري يضارب مع الدوله يسبها يدير واش بصح كي تلحق تجي فرنسا يا خا ما تعرف الشعب. هذوما اللي يقول لك نمثلوا الشعب حنايا حراكيس. حنا الحراك والديمقراطيه نجيبوا لكم لي دروا دو لون. راح يجيب لي استعمار تاع زمان يقول الواحد دخل راكم الجزائر بالقوه يقول لك حنا سلميه. لا حنا سلميين كامل. لا ماشي غير هادو الاخرين كاع يكتبوا لونو يكتبوا لي دروا دو لون مراشد بريكسالي مانيفيستي وشنو هذاك كيف الانترفونسيون انترناسيونال واش راهم يحوسوا كاع كيف هذا هو الحراك دو لي مور كورونا. هذا هو هادو بك تسمى بينوها شغل دفقوا لهم الحلاب شغل مرقوها بهم. هما كاع كيف تروح تكتب انت اللون يدخل تدخل روحك كيف تكتب له تهضر معاه سي لا ميم شوز. تيبا ما تباش ناس ما تقراش الكرامه وكذا دروا دو لون. هذا هو الحراك. حابين انترفونسيون انترناسيونال. دونك الشعب الجزائري يكون على بالكم. هادي يقول لك نمثلوا شعب حنايا. حنا نمثلوا شعب حراكيين تحير معليش. حنا نجاوبوا لهم غير هكذا برك. هادوك ما يقدرش يدير لي سونكسيون يسونكسيوني روحو. والله غير يحرقوا له فرنسا باش بيك خو تمد لهم واحد الحجه. ما نقول تشوف يولي لورو هابط للجزائر شغل كثر من العروسات نتاع البترول. يولي كلش حلال فهمت. ليكونومي تاعهم طيح خلاص حلال. ادي يا اخي دحدوا يا هادو ما دحادح يا يقول لك حنا نحيو هاد الجيش نحيو الدوله حنا نجو نحكموا. شفتوا علاش انا ماشي مع الحراك. نو ماشي حراك هذا سي با ريفوليسيون. كانت مع الاول صحيحه نحاولوا تفيقا السلام عليكم. دوكا سي لا ريكونستركسيون اون بارتيسيبون او طرافاي. ماشي نروح نبكي لفرنسا الاستعمار القديم نقول له روح تحامي عليا من الجيش ديالي باسكو انا ما قدرتش. كيما تقدرش واش كيما تحكم البلاد مالا. كان جيت قادر نتبعوك ماشي قادرين غير يبكوا نهار كامل وما يبكوا. وهذه على فاين تاع الكريم اللي داروه كونتر الجزائريين في فرنسا. شوف لا فاين باش ينكلبيو فرنسا هما لا راحو يدومونديو لفرنسا باش تعاود تولي. شتو الفاو تقول نتوما مع الديارات مع الدوله بيان سير مع الديارات ومع الدوله نوقف معاكم. تروحو تبكوا لفرنسا باش تولي تقول نوقف معاكم. ولا انا خابيت انت اللي خابيت الجزائريين كاع على بالهم. درك هكذا خلاص سي بون ضربتوا اخر مسمار في نعش ديالكم. الجزائري عمرهم ما يتبعوا الحره هذه حار غير ريحوها. فيقتوها بروحكم اليوم. هذا نورمالمون
انت معلاو كي تحبط للجزائر دوك الجاردان دي سي يحطوك ويجيبوا الدراري اكسكورسيون يقولوا لهم شوفوا هاو خابط سمعت يقولوا لهم خابط يقولوا ما دراري صغار هذا شوفوا. تهلاو في روحكم. السلام عليكم ورحمة الله.